If the guy has a problem with his body, they should take him to a doctor. What can we do for him? We just went in your daughter's room and she wasn't there. First his daughter's gone, then Catherine. Ask yourself, who's next? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kamu tonton habis video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video seterusnya. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang seorang suami yang berkelakuan sangat pelik dan menakutkan dan membahayakan keselamatan keluarganya. Dan dia juga seperti bukan dirinya sendiri selepas dia menyertai klub laki-laki. Jadi di dalam cerita ini melibatkan seorang wanita yang berumur 53 tahun yang bernama Catherine yang mempunyai seorang suami yang sangat pelik dan sangat menakutkan. Dan menurut Catherine, sebelum suaminya itu bertingkah sedemikian, suaminya itu telah menyertai satu klub lelaki di mana mereka mempercayai meningkatkan badan melalui transformasi fisikal. This episode, we received an email from a 53-year-old mother named Catherine. She's concerned that there's something horribly wrong with her husband. Catherine says that earlier this year, her husband joined a men's club which believes in enhancing the body through physical transformation. Catherine says that since he joined this group, her and her daughter have noticed changes with his body and behavior. She says her husband now has a horrible, rotting smell, and his new skin and face have been scaring her. Catherine juga mengatakan selepas suaminya ini menyertai klub lelaki tersebut, Catherine dan anak perempuannya menyadari fisikal dan kelakuan suaminya ini berubah, dan suaminya juga mengeluarkan bau yang sangat busuk dan mengerikan, sehingga kulit dan wajahnya itu membuat Catherine dan anak perempuannya itu ketakutan. Dan oleh karena Catherine tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan suaminya itu, dia pun coba meminta bantuan kepada Peke dan Chester, dan dia menghantar email kepada Peke dan Chester. Dan dalam email tersebut dia juga menunjukkan satu video sebagai bukti, di mana di dalam video tersebut suaminya itu sedang berada di dalam bilik anak perempuan mereka dan sedang memakan rambut anak perempuan mereka itu ketika anak perempuannya itu sedang tidur. Selepas mendapat email daripada si Catherine ini, Peke dan Chester pun bertolaklah ke rumah si Catherine ini pada malam itu. Dan di dalam perjalanan, si Chester sempat mengatakan kepada si Peke, kenapa mereka harus ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Kalau suaminya itu mempunyai masalah fisikal ataupun masalah tubuh, dia boleh sahaja pergi berjumpa dengan dokter. Dan kalau si Catherine ini mencurigai suaminya ini, mungkin dia boleh lapor kepada polis. Tetapi oleh sebab si Peke hanya ingin membantu dan ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku di dalam rumah tersebut, mereka meneruskan perjalanan mereka di rumah si Catherine ini. There's no way you feel comfortable going to these people's house. I wouldn't say I'm comfortable, but the mother and daughter who sent us that email definitely aren't comfortable either. Yes, but it's their dad and their husband. This is a family situation. If the guy has a problem with his body, they should take him to a doctor. What can we do for him? We can at least try to help. I mean, trying to help is better than just doing nothing. Dude, it's not our business to get between a father and his family. Dude, it's our business if he's making his family not feel safe. If we can get this guy to agree to go to a doctor, then we'll do that, okay? Alright, fine. Sampai sahaja mereka di rumah si Catherine ini, si Chester mulai merasa ada yang tidak kena dengan rumah tersebut, karena rumah tersebut dikelilingi oleh hutan semak. Tapi si Peke cakap kalau benda itu adalah benda yang normal. Jadi mereka pun menghampiri rumah si Catherine itu dan mengetuk pintu rumah si Catherine. Dan secara perlahan-lahan pintu rumah tersebut terbuka dan ada seorang wanita yang agak berumur mengintai dari pintu rumah tersebut dengan wajah yang gelisah dan
agak ketakutan, dan itu adalah si Catherine. Yo, dude, this is it. This is it. Up here. Okay, alright, calm down. Oh, dude, it's gotta be a place surrounded by woods. Yeah, I mean, it looks like a normal house to me. Let's just go inside and meet Catherine and her daughter, okay? Okay. Alright, let's go. Hi, Catherine, right? Hi, we're here to come talk to you. Mereka pun mengatakan kepada si Catherine ini yang dia ingin bercakap dengan Catherine dan suaminya. Tapi si Catherine menyuruh mereka untuk senyap karena kedatangan mereka langsung tidak diketahui oleh suaminya. Jadi secara senyap-senyap mereka masuk ke dalam rumah tersebut dan berbincang di suatu ruangan. Dan keadaan di dalam rumah tersebut juga sangat suram. Please be quiet. He doesn't know you're coming. Okay, it's fine, we can be quiet. Let's go. Got a nice place here. Okay, Catherine, thank you. Selepas itu Peke pun bertanya kepada si Catherine apa sebenarnya yang berlaku dengan suaminya itu. Jadi si Catherine pun dia mula menangis dan mengatakan bahwa perkara itu berlaku selepas suaminya ini menyertai klub lelaki tersebut, dan suaminya juga ingin badan yang sempurna. Dan pertama kali suaminya itu menyertai klub lelaki tersebut, dia pulang tanpa membawa kereta mereka, dan sepertinya suaminya ini balik ke rumah dengan berjalan kaki di dalam hutan. Dan balik sahaja di rumah itu, suaminya ini terus mengunci dirinya di bawah tanah, di ruang bawah tanah. Dan Catherine juga mengatakan bahwa suaminya ini tidak lagi tidur karena dia mengunci dirinya di ruang bawah tanah sepanjang hari. So, can you tell us exactly what's going on with your husband? Started when he joined this group. He wanted the perfect body. After his first meeting, he came home. He didn't even have his car. It was like he walked home through the woods. The woods? He walked in the front door and just locked himself in the basement. What? I don't think he sleeps anymore. He locks himself in the basement all day. Apa yang dilakukan oleh suami si Catherine ini di ruang bawah tanah? Dan Catherine mengatakan bahwa mungkin suaminya ini membuat pembedahan pada dirinya sendiri karena dia kelihatan berubah, badannya juga sejuk dan kental, dan mukanya juga berubah seperti kulit mukanya itu ditarik ketat ke belakang. Sorry, what is he doing in the basement? I think he's doing surgeries on himself. What? Look at me. He doesn't look the same anymore. His body is cold and lumpy, and the skin on his face looks like it's been pulled tight. Peke bertanya, mungkin suaminya ini merasa insecure dengan tubuh badannya, tapi Catherine mengatakan bahwa sebelum ini suaminya itu mempunyai tubuh badan yang sempurna, tetapi sekarang penampilan suaminya itu membuat dia ketakutan, dan dia juga tidak memberitahu hal tersebut kepada anak perempuannya, dan dia tidak mau suaminya berada dekat dengan anak perempuannya karena 2 hari lalu, menurutnya 2 hari lalu kucing kesayangan anaknya ini hilang, dan pagi itu dia menemui mayat kucing tersebut di dalam tong sampah. Why would he do all this? Do you think he was like insecure about his body before? He was perfect before. The way he looks now makes me sick. Okay, so you and your daughter sent me that email. How does she feel about what's happening with her dad?
I don't want him around our daughter anymore. I didn't tell Michelle about this, but our cat went missing 2 days ago, and this morning I found the collar in the trash. She loved that cat. Si Pekka pun meminta izin kepada si Catherine ini untuk bercakap dengan anak perempuannya karena mereka ingin bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sampai sahaja mereka di bilik anak perempuan si Catherine ini, mereka tidak menjumpai anak perempuan si Catherine ini di dalam bilik itu. Apa yang mereka nampak, bilik itu tunggang langgang seperti ada orang yang pecah masuk dan ada dakwat berwarna hitam yang mengotori cadar tilam anak perempuan si Catherine ini. Okay, so where's your daughter right now? She's been in her room all day. I think she's sick. Yeah, so if it's okay, can Chester and I go talk to her about what's going on? Okay. Her room's upstairs on the right. Okay, let's go. Alright, come on, let's go talk to Michelle. Okay. I think this is her room. Yeah. Michelle? Michelle, are you, feeling okay in there? Come on. Dude, this place is trash, bro. Where'd she go? Dude, is she in here? Dude, look at her room. This place is trashed. It looks like there was like a struggle. A struggle with who? Dude, something is definitely not right here. Let's go back and try to talk to Catherine about this. Okay. Oleh sebab Pekka dan Chester tidak menemui anak perempuan si Catherine ini, mereka pun berjumpa lagi dengan si Catherine dan bertanya di mana anak perempuannya, karena anak perempuannya itu tidak berada di dalam bilik. Dan ketika itu si Catherine ini kelihatan sangat terkejut karena dia yakin kalau anak perempuannya itu berada di dalam bilik sepanjang hari. Dan pada saat itu tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari belakang dan orang tersebut berbaju hitam, berwajah pelik dan bersuara yang sangat menyeramkan, dan itu adalah suami si Catherine ini. Jadi Pekka dan Chester pun bertanya kepada suami si Catherine ini, adakah dia melihat anak perempuan mereka ataupun tidak. Tetapi suami si Catherine hanya menjawab anaknya itu sedang bercuti, dan itu membuatkan si Catherine sangat ketakutan dan sangat tertekan. Catherine, your daughter wasn't in her room. Are you sure she didn't go to like a friend's house or something? What are you talking about? Michelle's upstairs. Alright, I mean, we didn't see her. There were some things knocked over in her room too. Michelle's upstairs. I mean, we were just in her room. I didn't see her at all. Stop this. Who's that? Hi, are you the husband? Your father? We just went in your daughter's room and she wasn't there. Do you know where she could have went? Apabila suami si Catherine ini pergi, si Catherine pun mengatakan bahwa anaknya itu sudah hilang sambil ketakutan. Tapi si Pekka coba menenangkan dia, dan mungkin anak perempuannya ini pergi ke suatu tempat. Tetapi si Catherine yakin bahwa anak perempuannya ini tidak akan pergi begitu sahaja. Jadi si Pekka pun meyakinkan si Catherine bahwa mereka akan mencari tahu apa sebenarnya yang berlaku di pagi hari nanti, karena mereka akan memasang kamera di dalam rumah tersebut, dan mereka juga membiarkan si Catherine ini coba untuk tidur. She's gone. Okay, listen, She's gone. Catherine, it's okay. We don't know. Who knows? Maybe you took her somewhere. She wouldn't just leave. Okay, listen, Catherine. It's okay. We're gonna figure all this out.
Okay, Chester and I are gonna set up some cameras. You wanna just get ready for that? Tanpa membuang masa lagi, Peggy dan Chester pun memasanglah kamera di setiap sudut rumah tersebut. Tetapi sayangnya pintu ruangan bawah tanah di mana suami Catherine mengunci dirinya itu terkunci rapat. Mereka coba untuk membuka kunci tersebut tetapi tidak percaya. Jadi mereka hanya mampu meletakkan kamera di depan pintu ruang bawah tanah itu. Dan ketika suami si Catherine ini tidak berada di dalam biliknya, mereka senyap-senyap memasang kamera di dalam bilik suami si Catherine ini. Set up some cameras, okay? Okay. Okay, guys. So we're gonna set up some cameras. Okay, come on, dude. Let's go try to put a camera in the basement, okay? Okay. Dude, it's locked, bro. Look. There's a lock on it. Well, pull on it. Dude, this thing is locked pretty tight. I definitely cannot open this. Why would he lock his basement door with chains, dude? I don't know. Let's just put a camera outside of here, okay, and watch the door. Okay. Okay. Let's go. Come on. Okay, so her husband just went to the bathroom, so let's put a camera in his room. Oh, okay, bro. Oh, this room is creepy, bro. Hurry up, put the camera down. I want to get out of here. Oh, yeah. Just give me a second. Keadaan di dalam bilik suami Catherine ini sangat seram dan Chester juga menemukan satu benda yang diletakkan di bawah katil suami si Catherine ini dengan keadaan yang basah. Dan Chester juga menemukan almari si Catherine ini ada satu terowong dan terowong tersebut ditutupi dengan selimut. Dan ketika si Chester ini coba membuang jam tangannya, dia tidak mendengar apa-apa bunyi jatuh. Itu menandakan terowong tersebut adalah dalam. Dan Chester coba menjelaskan hal tersebut kepada si Peggy ini, tapi si Peggy cakap kalau wajarlah kalau ada terowong seperti itu sebab rumah itu pun sudah lama. Dan Peggy juga tidak mempedulikan apa yang coba disampaikan oleh si Chester ini. Jadi mereka pun keluar daripada bilik itu. Why is this stuff wet? What are you talking about? Huh? Dude, there's a hole here. What? Dude, stop looking around. It's rude. How deep is this thing? Let's see. What? Dude, why are you being so nosy? Dude, it didn't hit the bottom. What are you talking about? Dude, there's a huge hole right here. Bro, this is an old house. We probably close a hole in the floor. I set up the camera. Can we just leave? Alright, fine. Seterusnya Peggy dan Chester pun memasanglah kamera di dalam bilik si Catherine ini. Dan ketika berada di bilik si Catherine ini, si Catherine sangat berharap kalau Peggy dan Chester mampu membantu dia untuk mencari anak perempuannya ini. Tetapi si Peggy mengatakan bahwa kalau dia ragu akan suaminya atau tidak percaya dengan suaminya dan dia kehilangan anak perempuannya, dia boleh lapor kepada pihak polis. Tetapi si Catherine berkeras dengan mengatakan dia tidak akan melaporkan kepada pihak polis sehingga keesokan harinya. Alright, let's put a camera in his room. Hi, Catherine. Hi, can we just pop a camera in your room real quick? Okay, so Catherine, we set up cameras all over your house. You've got to help me find my daughter. Look, if you don't believe your husband and you actually believe she's missing, you need to call the police right now. No. If I don't hear from her in the morning, we'll call. Listen, I know he's your husband, but you need to think about what's best for your family. Just can't stand that smile. Okay, so Catherine, try to go to sleep now. We'll watch the footage together in the morning, okay? Let's go.
Ketika Peke dan Chester berada di bilik tidur mereka, si Chester mengatakan kepada si Peke, adakah dia tidak syak apa-apa tentang wanita tersebut dan kenapa wanita itu tidak melaporkan kehilangan anak perempuannya itu kepada pihak polis. Dan ada apa dengan terowong yang ada di dalam almari bilik suami si Catherine ini? Kehilangan anak perempuan mereka itu ada kaitan dengan suami si Catherine ini. Tapi si Peke mengatakan bahwa dia tidak syak apa-apa dan dia tidak rasa kalau suami si Catherine ini melakukan hal yang buruk. Dia hanya risaukan keadaan si Catherine ini. Bro, how are you not getting the worst vibes from this lady? Have you seen my watch, dude? She didn't even want to call the police over her daughter and her husband. Why would anyone have a hole that big in their closet? Yeah, I mean, it's weird having a hole in your closet, but it's an old house, bro. Dude, I think he made that hole in his closet. And there's other strange stuff in his room. I mean, I get it. I'm not trying to say that the guy isn't weird, but what are you trying to say, that he took his daughter? Probably. I don't know. I just don't think we should be staying here tonight. Dude, you gotta be more caring to this lady's situation. You understand that she's terrified of her husband. This could be like some sort of domestic issue. Let's just go to sleep, okay? And we can watch the footage in the morning. Okay, fine. Jadi tanpa berpikir apa-apa lagi, Peke dan Chester pun cobalah tidur dan menunggu hasil kamera yang mereka pasang pada keesokan harinya. Jadi apa yang terjadi pada malam itu memang sangat mengerikan, tetapi saya akan ceritakan di part 2. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di part seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton habis video ini dan see you again.